बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दज्जाल से मुतल्लिक इन मरहलावार वीडियोज़ के अंदर हम अपनी पिछली वीडियोज़ के अंदर आपको बता चुके हैं दज्जाल के तारुफ़ के बारे में और उस मुकालमे के बारे में जो दज्जाल का और सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माबैन हुआ। इस सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। मुस्लिम शरीफ की मज़कूरा हदीस में दज्जाल ने ख़ुद बयान किया कि मसीह दज्जाल हूँ, अलबत्ता वो ज़माना करीब है जब मुझे यहाँ से बाहर निकलने की इजाज़त दी जाएगी तो मैं निकलूँगा और ज़मीन में सैर करूँगा और कोई बस्ती नहीं छोड़ूँगा जहाँ ना जाऊँ सिवाय मक्का मुकरमा और मदीना शरीफ के। ये दोनों शहर मुझ पर हराम यानी ममनू हैं। जब मैं इन दोनों शहरों में जाना चाहूँगा तो मेरे आगे एक फ़रिश्ता बढ़कर आएगा जिसके हाथ में नंगी तलवार होगी। वो मुझे वहाँ से जाने से रोक देगा, अलबत्ता इसके हर नाके पर फ़रिश्ते होंगे जो इसकी चौकीदारी करेंगे। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बवक्ते खिताब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में जो छड़ी थी इसे मिंबर पर मारा और फरमाया, तैबा यही है, तैबा यही है, तैबा यही है। यानी तैबा से मुराद मदीना मुनव्वरा है। खबरदार मैं तुम्हें इसके मुतल्लिक खबर दे चुका हूँ। तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने अर्ज़ किया, हाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबर दे चुके हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे तमीम की बात अच्छी लगी जो इस चीज़ के मुवाफिक है जो मैं तुम्हें मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के मुतल्लिक बतलाया करता था। खबरदार रहो कि बेशक वो दज्जाल दरिया शाम या दरिया यमन में है, नहीं बल्कि वो मशरिक की तरफ है, वो मशरिक की तरफ है, वो मशरिक की तरफ बहरे हिंद है। शायद दज्जाल बहरे हिंद के किसी जजीरा में हो। मशरिक की तरफ इशारा किया। फातिमा बिनते कैस ने कहा, यह हदीस मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से याद रखी है। इसका हवाला मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। बड़ा दज्जाल जो क़यामत के करीब निकलेगा, इसका फितना आलमगीर होगा। इसके अलावा छोटे दज्जाल इस उम्मत में बहुत हुए हैं जिन्होंने लोगों को दीन इस्लाम के खिलाफ भड़काया और राह रास्त से डगमगाया, खूब गुमराही फैलाई, फरिश्तों, जन्नत और दोज़ख और मौजज़ात का इनकार किया और कुरान और हदीस के इनकार और मायनी में तहरीफ और तहवील करके लोगों को दीन इस्लाम से दूर किया। अल्लाह ताला दज्जालों के मकरो फरेब और धोखे से मुसलमानों की हिफाजत करे और इन्हें सीधी राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जब दज्जाल निकलेगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमान के मुताबिक असफान के 70,000 यहूदी स्याह चादरें ओढ़े हुए इसके साथ हो जाएंगे। फिर दूसरी जगह मुस्लिम शरीफ में है, जब दज्जाल निकलेगा तो लोग दज्जाल के डर से भागेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरब के लोग इन दिनों थोड़े होंगे और दज्जाल के साथी करोड़ों होंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल मशरिक की एक ज़मीन से निकलेगा। इस ज़मीन को खरासान कहते हैं। इसके साथ ऐसी कौमें होंगी जिनके मुंह गोया कि वो तय बतय ढाले हैं, यानी इनके चेहरे चौड़े चौड़े होंगे। ये मफ़हूम इब्ने माजा की हदीस से लिया गया है। इस हदीस में अरबों को दज्जाल के मुखालफीन में शुमार किया गया है। इसके बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक दफ़ा जबकि मैं सो रहा था मैंने देखा कि खाना काबा का तवाफ़ कर रहा हूँ। इतने में एक शख्स गंदमी रंग का सीधे बालों वाला दिखाई दिया। इसके बालों से पानी टपक रहा था। मैंने दरियाफ्त किया, ये कौन शख्स है? लोगों ने बताया, ये ईसा अलैहिस्सलाम है, मरियम के बेटे। फिर मैं दूसरी तरफ देखने लगा तो एक सुर्ख रंग का मोटा शख्स नजर आया। इसके बाल घुंघराले थे, वो आंख का काना था, गोया कि इसकी आंख जैसे अंगूर का फूला होता है। जब मैंने पूछा ये कौन है तो लोगों ने कहा ये दज्जाल है। इसकी शक्ल अब्दुल आज़ा बिन कतन से मिलती जुलती थी। ये खज़ाह कबीले का आदमी था और ज़माना जालियत में मर गया था। बात के नज़दीक वो मुसलमान हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको तसल्ली दी कि तेरा इसके मुशाबा होना कोई नुकसानदेह नहीं है, क्योंकि तुम मुसलमान हो और वो काफिर होगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना, आप अपनी नमाज में दज्जाल के फितने से पनाह मांगते थे। इसका हवाला बुखारी शरीफ में मौजूद है। फिर बुखारी शरीफ में एक और हदीस है जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में खड़े हुए, फिर अल्लाह ताला की ऐसी ही तारीफ़ की जिस तारीफ़ के वो लायक है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का जिक्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें इस दज्जाल से डराता हूँ कि हर पैगंबर ने अपनी कौम को इससे डराया,
لیکن میں ابھی تمہیں اس کے متعلق ایک بات بتا رہا ہوں جو کسی پیغمبر علیہ السلام نے اپنی قوم کو نہیں بتائی۔ وہ مردود کانا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جتنے پیغمبر علیہ السلام گزرے ہیں سب نے اپنی اپنی امت کو دجال سے ڈرایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی ڈرایا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی آنکھ گویا پھولا ہوا انگور ہے۔ ابو داؤد کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہیں دجال کے متعلق خبر دی ہے یہاں تک کہ مجھے ڈر پیدا ہوا کہ تم اسے سمجھ نہ پاؤ، اس لیے خوب وضاحت کرتا ہوں، بلا شبہ دجال پست قد آدمی ہے اور چلتے وقت اس کے پاؤں کے درمیان بہت فاصلہ ہوگا۔ وہ گھنگریالے بالوں والا ہے، مٹی ہوئی آنکھوں والا، اندھا، نہ اونچی نکلی ہوئی اور نہ بہت گھسی ہوئی۔ پھر اگر تمہیں اس پر شک و شبہ ہو تو تم خوب جان لو کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے، کیونکہ ایک روایت میں ہے کہ اس کے متعلق کافر کا جو لفظ لکھا ہوگا وہ مومن اس کی پیشانی سے پڑھ لے گا، خواہ وہ لکھا پڑھا نہ بھی ہو وہ اس کو پڑھ لے گا، اور اگر کافر لکھا پڑھا ہو بھی تو بھی اس کو پڑھ نہ پائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا کرشمہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کے دل میں ایمان کا ایسا نور بھر دے گا کہ وہ دجال کو دیکھتے ہی پہچان لیں گے کہ یہ کافر اور جال ساز بدماش ہے، اور کافر کی عقل پر پردہ ڈال دے گا، وہ سمجھے گا یہ دجال سچا ہے، نعوذ باللہ۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے کہ دجال ایک سفید گدھے پر نکلے گا، اس کے دونوں کانوں کا درمیانی فاصلہ 70 ہاتھ ہوگا۔ اس کی پیشانی کے متعلق حدیث میں ہے کہ یہ چوڑی ہوگی، چوڑی ناک اور نتھنوں والا ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی پیغمبر ایسا مبعوث نہیں جس نے اپنی امت کو جھوٹے کانے دجال سے نہ ڈرایا ہو۔ خبردار، بلا شبہ وہ مردود کانا ہوگا اور بے شک تمہارا پروردگار کانا نہیں ہے، اور یقیناً اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے۔ اس حدیث کی بنا پر دجال کے چہرے پر لکھا ہوا لفظ کافر مومن ہی پڑھ سکے گا۔ حق اور باطل کی الگ الگ پہچان ہو جانا بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، یا اللہ ہمیں حق کو حق اور جھوٹ کو جھوٹ دکھا دے، یعنی ایسا نہ ہو کہ شیطان صرف لوگوں کے دھوکے میں آ کر حق کو باطل کی تمیز نہ کر سکیں۔ دجال کے ظہور کے وقت اس صفت کی ضرورت خاص طور پر پڑ جائے گی۔ ہماری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک فوراً پہنچ سکے۔ امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی ہمیں قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا تاکہ اپنی ویڈیوز کو ہم مزید بہتر بنا سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے حامی و ناصر ہوں۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔